taku sungno tai tipra hasteni nai tongnai lukorona ani khaka ham tai hambai maya pharu chung tini Gonganagar sector committee uddoge YTF TWF tipra motha ni ongui kaisa press meet ma khlaika tomani himbale thangnai গত 2022 তারিখ 10 মার্চ 2022 শনিবার গন্ডাছড়া বিজেপি দলের এমপি মুদি আসার স্বাগত র্যালিতে গঙ্গানগর বিএসসি চেয়ারম্যান শ্রী গৌরাঙ্গ রিয়াং নেতৃত্বে 711 পরিবার 1504 ভোটার তীব্রামথা দলের ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছি বলেছিল। এইসব মিথ্যাবাদী যারা আগের আইপিএফটি দলের আছে তারাই শুধু বিজেপিতে অংশগ্রহণ করেছে। এখানে কোনো তীব্রামথা ভোটাররা নেই, কাজেই ভোট হলেই বোঝা যাবে যে কত দানে কত চাল। কতটুকু বলেই আমরা বক্তব্য রাখছি। আগামী দিনে আমরা গঙ্গানগর এরিয়া থেকে তীব্রামথার আরও লড়াই করতে যাব। এতটুকু বলেই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে রাখছি। হামবাই তো आं ताबो जराया फैनाय चिनि साबजोनाल चेयारमैन गंगानगरनि उंगै चिनि बरम गोनां दारलुं सिं रियां बना आं कक्थाजाथनि सानान बागै जरा माया फै खुलुमखा मीडिया बाय बंधु खानो फैनो आं गत 22/10/2022 जे गंगानगरनि 711 भोटार 711 परिवार 1504 भोटार बीजेपी जयन हिम अब तैयार साथांनाय साथांहा अब पूरा मिट थासे अब कोनो दिन अब फंबाया टोटल ब्राव आम्बासानी 42टा गाड़ी 43टा गाड़ी अब पूरा खाली रजलुकानी 8-10टा गाड़ी अब से केउ 5 जन केउ 10 जन के थाम अब पूरा खाली हम ये आं Kreatif media ro hoite wahai pang bode kreatif media ro phaya ang chini uttor Tripura ba sanai chini reboti chini mahasina ang prai bini kau ro bini lam ro nugo amba ye bongto ekjon MP chini jonojati ni MP jonobut bai bufo MP mon karono ang buno thaya proshno chini mole bose thangnai 10-15 বছর সিকামখ নিনি বাজুবন্দি আং টংফুক জিতেন চৌধুরী টংফুক চং চিনি পাহাড়ি এলাকার ব এমপি ফার্ম হিয়ে ওপেন সেট ফনুগো বাজার সেট ফনুগো দোকান পাট ফনুগো আমো এ বর্তমান তা চিনি রেবতী বাবু বনাং সুনি মলে नों चिनि जनजातिनि हिये नों से दरुदि नों से चिनि जनजातिनि फाइन तहायके नों कयजनानो आरो बाजार सेट के ता फाथै फालद्र दुकान पर्यन्त एमपि फानि खर्च के हा आबनो चुनो सिसाक्लिया से सानके आं खुब हामयाओ आं खेत्रे थाया चिनि ट्राइबेल मिनिस्टार रामपतो बाबुनो आं प्रश्न केउ बांगनो काउथाय थायनि सुनि मके बकाउसि बामफ्रम सरकार टंगुले राम लखन सीता बनबास थाओ आको राम हिंको बाय दर बाय लखन जैंको खाओ बाय लखन हिया दे बामफ्रम राव चुनो रमदी पहाड़ी बाय सिनियो चुनो चादी पहाड़ी बाय हिनो यां करेन दुखियो न जुमा 2018 चरो फावताय हिए बीजेपी सरकार के थायो हम एतिनि राम पद बाबू ना प्रश्न खेओ नु तो राम पद बाबू राम नि खरम से चिंको पद बा खरम से चुनो न राम नि खरम न को जों हाया पाइया चो नु राम पद बाबू को जों दे यो सीपीआई रे दे दन दरो पहाड़ी बाय से यो खाओ पहाड़ी बाय नु ब हिया हम बे जों नि राम नि खरम न को जों बुसे मायात्रे जों लखन खरम न को जों आश्रय मालामा बन कारण से जों ताव मथा हिया जों तो एक साथे से बनबास टांग को एक साथे से परिश्रम खेमलके एक साथे से चाया नहीं तोमलके अब न बेके रमदी बायलखन से यो चादी बायलखन या नु ठीक अब सीपीआई और निजे बायलो ब्राउन स्वभाव नुपा स्वभाव न माइ बायनो जों रे राम न फसनी माया लखन न फसनी माया जों सीपीएम फसनी माया बीजेपी फसनी माया जों एकमात्र निजेर उनको वाल नांथामन कारण से जों ताव मथा हिया चिनि 8 खामबाय से जों मथा जों
kaham ke samu matang lainai bomo thamai no chini jonojati macha phatungnai manuya phatungnai changori krika ukhrogo thaukrika buho mai krika aro kono chung sasni chaya tongpo chung botini tripura Greater Tripura no naisnya chung kam ke thangnai chini Gonganagar Sub-Zone ni hoite chini Gonganagar Block ni hoite chung sara Tripura no bo bokono ang kabawo jotono khulungpai ha mai theni ko samu